الحمد لله العليم الحكيم شرع لعباده ما فيه سعادة لهم في دينهم ودنياهم وفوز لهم في آخرتهم. نحمد الله على عظيم إحسانه وجزيل كرمه وتتابع نعمه وأطواله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، احمدوا الله تعالى أن أمد بأعمالكم حتى أدركتم هذه الأيام المباركة، والتي هي أفضل الأيام في هذه الحياة الدنيا، وهي أيام 10 ذي الحجة، وهي أيام فضلها الله تعالى على سائر الأيام لشأنها العظيم ورفع مكانتها، وأقسم الله تعالى بها في كتابه العظيم بقوله تعالى: والفجر وليالي العشر. وليالي العشر هي أيام ذي الحجة العشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورداه. وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بفضل هذه الأيام بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أمي أرفع الله ولمن كبركة مسامينو الذي واتو سريا كتلا كدوم كنه كبتو كرن كرن كأكونو نشيا كدوم والما كدوم kuna jabi ma nofe mami be kafoyi bol flacho ko dinen kran yala dine dum bilibili munu be yana bar bilibili munu be ulu kedi bunyari ma tayi dina wayi tabu fana kiyama kana dum ba munu be ko Allah taala bo fo imma so kateme yi profiter ka doni soral ka tigilama kuna jara dina wa kiyama fana tigilama tayi kuna jeyi ambe sereya ka dengane ya bato masashiki muni pato ka kan cinya da ke kala wana karama subhanahu ta'ala ka sereya ka dengane ya wati kilan fanala Allah ta'ala ya cinu nafsa man cici anan ci den ya wata kara konnan ya dani dan mu fembe no be adamadin ka baradi ya kubaya ka na se tundamana ala kiram mana jiena ka bo jiena kayin ya tuga doka kama fu aya bele dire wala isini ne ma bay chama anaka sudunge tanu anaka sahaba bele sahaba munun be ku ya la ka cidin de me dugola ka kla ka de me bange ka de me tamasra la ka de me asli kirabbe bo jiena dumi ni sokadi sahaba nun ko kirabbe bo jiena dumi sahaba nun fana ni sokadi ala ka cidin ko sallallahu alaihi wasallam ni sojje nyon ko addam ni sahaba ni ala ka cidin tadi sallallahu alaihi wasallam ani ma wama balaki tenda ni ma ko folen nun tenda nol ko kata se wuli doni kuna jesro kuna ngoyati wuli doni sutura la debuti wuli doni bonyara dogoyamati amba ni Allah taala kan kuna jake makene Allah taala kan sutura Allah taala kan bonyat dani ki do argina kono yi kinyedda masabala yereka amba ni Allah kana hijabu do na la jelit amba de aslano anga saralanye wala sanga baro kaman anga saralanye wala sanga gere alala anga saralanye wala sanga kuna jeso fewu fembe jena liya sura betu ko fu ni ala kota ala ma qala Allah fa huwa batil fewu fembe ni ala ko samana kabwa femi bi bulu gonzan wala ko fanati fema ni ala nyasranya fi femi dugumala adamadi ni be kay ka so ka garanti
ni san kulukulu la i ka so kana ci a kana pɛrɛn-pɛrɛn a kana yigi yɔgɔ i bɛ subasima ɲɛnamaw de ɲini nɛgɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko nɛgɛ ninnu barikalen i bɛ poto ɲɛnama de k'i ka so la ka d'a kan i mago bɛ so nin na i bɛ taa ka si caman sɔrɔ mɛ i ka ɲɛnamaya so ye hali n'i ka so si janyana don dɔ a bɛ ci ka bɔ yen hali n'i ka so si janyana don dɔ la e yɛrɛ bɛ sa hali n'i bɛ 10e étage de la o bɛ jigin i ye i bɛ taa da kaburu de kɔnɔna la so min bɛ yen n'i y'a jɔ a tɛ yigi yɔgɔ a tɛ pɛrɛn a tɛ ci o ye n'i ka arijinɛ so de jɔ o bɛ jɔ ni fɛn jumɛn o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye an ko an bɛ ɲɔgɔn dan ni diɲɛ sɔrɔ ye yan nka kana sɔn i balima dɔ k'i da ala ɲɛsiranɲɛ na ye n'a y'i da ala kiyama i b'a tɛmɛtɔ ye dɛ i ka hɛrɛ si ta ala ɲɛsiranɲɛ bonya an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka kalifa ni aw bɛɛ lajɛlen an ka ala ta ala tanu ka ala waleɲuman dɔn nin don belebele minnu bɛ san kɔnɔ ala ta ala ka anw ɲɛ dayɛlɛ ka bɛn n'a ye ka d'a kan seliba kalo tile 10 fɔlɔ don si tɛ yen ala ta ala ka don min ye bonya sɔrɔ ka tɛmɛ a kan dɔnnikɛlaw y'a yira hali a ka fisa ka tɛmɛ sunkalo tile 10 laban don kan sunkalo tile 10 laban tilegɛlaw nin don ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ kan ala ka ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam bɔ b'a yira don tɛ yen ko ala y'o don di anw ma diɲɛ nin kɔnɔ yan don min n'a fusamantiya tɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ bɔ ka daminɛ ni seliba kalo yera ɲɛ la don fo ka taa se seliba don yɛrɛ ma o don ni ka fisa ala yɔrɔ ko ka tɛmɛ don ninnu bɛɛ lajɛlen kan ala ta'ala ka kumakan ala ka ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam sura min bɛ kuranɛ na n'a tɔgɔ dara fajiri yɛrɛ n'an b'a fɔ a ma wal fajr wa layali al ashr ala y'i kale a ko n bɛ n kale fajiri la wa layali n bɛ n kale su la ashirin mun ye su tan su fɔra yan nka an karamɔgɔbaw ko ala ta'ala kan bɛ nin seliba kalo tile 10 de ma seliba kalo tile 10 fɔlɔ ko ala filɛ k'i kale o de la wa layali al ashr kɛrɛnkɛrɛnyala a bɛ fɔ cɛ min ma ko hibru hadhihi al umma nin mantonw ka dɔɔninkɛlaba sahabaw sɔnna ye tabiinaw sɔnna ye anw yɛrɛ ka bi dɔɔni ɲɛnama taba bɛɛ sɔnna ye n'o ye abdullahi ibn abbas ibn abbas ala ye dɔnniya d'a ma k'a to denmisɛnniya ka faamu fana d'a ma n'a y'i ko bila yɔrɔ min ye sahaba ɲɔgɔn bi sɔn a ma kuma tɛ minnu ɲɛ ma d'a kan ale y'i kanto ni aya tafsiri la a ko ala y'i kale su 10 fɔlɔ min na ko seliba kalo tile 10 fɔlɔ ko ala kan b'o de ma wala yali al-ashr k'o de don a y'i sinsin ni kira ka hadisa dɔ ye sallallahu alaihi wasallam hadisan ni ala ka ciden ye ala kale alayhi salatu wasalam a ko ma min ayamin ko don si tɛ al-amalu salihu fiha n'i ye baara ɲuman kɛ a don masina kɔnɔ ahabbu ila Allah ko kadi ala ye min hadhihi al-ayam katemeni don nunun bara nyuman ka ko don shiti wode maw jafari ka ko don min kafsa kateme don be ka ko yisili bakalo kilitan folo don ni kadala krakani ka ala krakani hasare ka sallallahu alaihi wasallam don shiti don min be ko ni bara nyuman ka kono ka bara nyuman kafsa ko kateme sili bakalo kilitan folo bara nyuman ka ko ti ngorayoro min asabo do mawtar qalu ya rasulullah fasbulu bado ko bar do be o kabun kusobe ni sara la mi tibe do arjina malak radam masuma usnaka ala krayinika wala al jihad fi sabilillah ala kray ko silba kalu kletan folo bara de kabsani dombe bara be yala ka jihaduka ala kasral akabsanu fanayo ala karako wala jihad fi sabilillah hali ka jihadu kɛ ala ka sira la ko seliba kalo tile 10 fɔlɔ baara ka ka di ala ye ka tɛmɛ jihadu kan illa exception ala kira nana ni fisnaw ye ko fo n'a kɛra rajulu cɛ dɔ kharaja bi nafsihi a taatɔ jihadu kɛyɔrɔ la a yɛrɛ n'a nin taara wa malihi a bɔtɔ n'a ka nafolo taara falam yarji min dhalika bi shay a bɔtɔ taara n'a yɛrɛ ye n bɛ taa kɛlɛ kɛ ala ka sira la a tato tara n'a ka nafolo ye n bɛ taa mɔgɔ yɛrɛ ravita yi kɛlɛkɛ yɔrɔ fɛnɛ na a tigilama sara a ma segin tuguni nafolo fɛnɛ tora ye k'o tigi ye baara min kɛ o de baraji ka bon ka tɛmɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ baara
note no bora la jihadu kala to ka baraji tabo o bayra ala pleka kene ba de bima ete jihadu ke watila pamuruna me di jihadu ke watila ni barani non kran kran yala la masradi ni makatala hijila ni ekena udi yi profiter an caman b'a la ɲinan ta ma nɔgɔya ala ka san wɛrɛ ta yira an na o duwawu kɔni bɛ fɔ mɛ san wɛrɛ ta yeba maa joli don an cɛ la salon maa minnu y'u ka wari sara k'u bɛ se ka ɲinan an sereyara caman ka saya ka ɲinan dugu ma jɛ u ɲɛna o bɛ cogo min na i diya n'i diya i bɛ sa de koyi e bɛna sa don min i t'o dɔn kuma fɔba yɛrɛ t'o dɔn mɛ i bɛna sa de yanni san wɛrɛ hiji cɛ a bɛ n'e sɔrɔ cogo di a dɔw tɛ kɛ saya ye a bɛ se ka kɛ bana yɛrɛ fana nka ni waatiw n'a ɲɔgɔnna i y'i profiter ka baara ɲuman caman k'a kɔnɔ ne ma f'i ye n ka bɛ bila i ka hiji place la dɛ nka n'i sara ka sɔrɔ i ma hiji i tigɛlankolon kɔni tɛ taa kiyama maa dɔw ye baara kɛ hijikɛlaw bɛ ɲɛ b'u fɛ kiyama kɛnɛ kan o baara dɔw ye ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de ye k'i profiter kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alakira ka nin kumakan na sallallahu alaihi wa sallam o seliba kalo tile 10 fɔlɔ ni Ala y'a dugu jɛ i ɲɛna k'a damina tile fɔlɔ fo ka taa bila seliba don na baaraw bɛ yen i kan k'i jija olu la olu baaraw ka kɛ i tigɛlankolon kana bɔ kalo nin o baaraw ka kɛ i tigɛlankolon kana bɔ tile 10 fɔlɔ baara ninnu kɔnɔ o baara belebeleba dɔ ye mun ye ka tile 10 fɔlɔ nin yɛrɛ k'a bɛɛ sun fo n'a kɛra tile 10 yɛrɛ ye ka daminɛ n'a fɔra i ye ko seliba yɛrɛ yera seliba kalo k'a yera e ka sun daminɛ tile fɔlɔ filanan sabanan tile 9 k'o sun mun ti tile 9 sun o y'a ye maa min jɔn bɛ arafa kɛnɛ de kan ni maa min tɛ hiji kɛnɛ kan e b'a bɛɛ sun sa i tɛ don min sun o ye seliba don de ye n'o tɛ k'a daminɛ tile fɔlɔ la fo tile 9 i b'a bɛɛ sun ni Ala y'a sun nɔgɔya ye ka da Alakira ka nin hadisa kan sallallahu alaihi wa sallam ni ma se k'o bɛɛ sun arafa kana taa k'i dan fɛn dɔ bɛ yen a ka ɲi dɔ wɛrɛ b'a kɔnɔ o fana ka ɲi ka tɛmɛ a kan an y'a f'i ye nafila sun gɛlɛyara i ma cogo o cogo don dɔ bɛ yen olu fɔra olu sara don dɔ bɛ yen o fɔra olu baraji o kana taa k'i da arafa y'o ye jɔn minɛ y'o ye san kɔnɔ olu nafila sun kana taa k'i da olu tɛ répéter san kɔnɔ ni siɲɛ kelen tɛ olu tɛ na san kɔnɔ ni siɲɛ kelen tɛ o de kama dɔnnikɛlaw y'a ye hali ni sunkalo juru di maa min na nin don kelen kelen ninnu sunni k'i b'a kɛ walasa fusamantanya n'a baraji kana taa k'i da arafa don sun walasa i ka san 2 juru yafa sɔrɔ san min tɛmɛna ani i bɛ san min na Ala bɛ sin k'o bonisi bɛɛ ta ka d'i ma n'i ka arafa don sun min an ko ni maa min ma se ka nin donba ninnu sun Ala ye hɛrɛ k'i ye ni nafolo b'i bolo sundonnaw ka sun tigɛ walasa i ka dɔ sɔrɔ baraji la kira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam maa min mana kɛ sababu ye ka balima sun tigɛ o balimakɛ min bɛ yen n'i y'a sun tigɛ a kan ka baraji min sɔrɔ ko Ala b'o ɲɔgɔnna d'i ma ka sɔrɔ o ka baraji fana Ala ma foyi tigɛ ka bɔ a la e ma sun dɔ kɛ mɛ i ya baraji sɔrɔ n'i yɛrɛ ka sun tigɛlaw n'i ka nafolo kɛlen ka sun tigɛlaw ladumuni arafa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yira an bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ ka d'a kan maa dɔw kun labɛnnen don k'u bɛ taa hiji la maa la ma sɔn ka d'a kan Ala ma latigɛ n'i ma taa hiji la n'i bɛ hiji kɛnɛ de kan i tɛ arafa sun dɛ hiji kɛnɛ tigilamaw b'a daminɛ tile fɔlɔ ka taa bila 8 mɛ fɛn min ye arafa ye olu t'o sun olu tɛ arafa don sun o tuma na ni e bi yan e ma taga hiji la o tuma na e k'i ka arafa don sun walasa i k'i ka baraji sɔrɔ o dugusɛjɛ de ye seliba ye o tɛ sun dɛ nafila sun diyara i ye cogo cogo seli tɛ sun sunkalo seli tɛ sun seliba fana tɛ sun olu bɛ to yen i kɛra nafila sunba ye cogo o cogo hali n'i ko i bɛ Dawuda ka sun ɲɔgɔnna de ladege ka bi sun ka sini bila ka sinikɛnɛ sun k'o kɔta bila n'o bɛnna seli ma i b'o bila maa tɛ seli don sun dɛ n'o tɛ i bɛ kɛ Ala sɔsɔ la de ye o tuma na baara dɔw bɛ yen i bɛ jija i bolo kɛ tile 10 fɔlɔ nin kɔnɔ a dɔw ye i ka sun n'i sera n'i ma sun i jija i ka ɲumanya caman kɛ sarakati bɔ nin kalo kɔnɔ ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i profiter ni tile 10 fɔlɔ i ka saraka caman bɔ i ka baraji caman ba sɔrɔ i kana ɲinɛ fɛnɛ ko kalo nin ye lahɔrɔma kalo ye an ko lahɔrɔma kalo ye 4 ye o lahɔrɔma kalo 3 bɛɛ de tugulen bɛ ɲɔgɔn na seli furancɛ kalo seliba kalo ani jɔmɛnɛ camancɛ ta o ye rajaba ye nin bɛɛ ye lahɔrɔma kalo de ye a barajiw bɛ doublé a bɛ kundama caman sɔrɔ i profiter ka da kɛ i bɛ bi de dɔn sini o bɛ Alahu taala bolo nin waati nin i k'i profiter i ka kuranɛ kalan ka caya a kɛra misiri kɔnɔna ye a kɛra i ka so kɔnɔna ye caman fara i ka kuranɛ kalan kan hali n'i y'a jigi yɛrɛ baasi t'a la
ka daminɛ seliba kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 10 na ka kuranɛ yɛrɛ jigin o kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kuranɛ kalan yɛrɛ ayiwa ladabu i ma bɔ a kɔnɔ tile 10 kɔnɔ maa bɛ kuranɛ jigin tile 3 yɛrɛ kuranɛ bɛ jigin kunɲɔgɔn kelen n'i ko i b'a jigin tile 10 yɛrɛ alhamdulila kalancogo bɛ ɲɛ i bolo n'i bɛ taa kalancogo ɲuman o tuma na kuranɛ jigin n'i b'i ka baarakɛyɔrɔ la a jigin ni a waati b'i bolo misiri la a jigin n'a waati b'i bolo i ka so kɔnɔna ɔ tan tɛ n bolo n kan t'o ma dɛ i k'i ɲɛna ta nin yɔrɔ damadɔw de la n'o tɛ yanni saya cɛ e mago bɛ waati min na i t'o sɔrɔ ayi tan tɛ n bolo fo ka t'i don kaburu kɔnɔ i tɛ tan sɔrɔ dɛ i bɛ tan kiri aha tan t'i bolo nka i bɛ ka dɔ bila ka taa kɛ dɔ ye e bɛ ka taa mun bila o man fisa i bɛ ka taa mun kɛ a man fisa ni kuranɛ kala ye kuranɛ kala ale de b'i ɲɛnajɛ kaburu kɔnɔna la kuranɛ kala ale de bɛ kɛ nɔɔrɔ y'i bolo siratu sanfɛ kuranɛ kala ale de bɛ kɛ dalu ye sini ala fɛ yen kuranɛ kala ala b'a fɔ minnu ma arijinɛ donda la a ye kalan kɛ n'aw ka kalan danna yɔrɔ min arijinɛ so bɛ da ye o ye diɲɛ kuranɛ kalannaw de ye a ye kuranɛ kala kɛrɛnkɛrɛnyala nin waati laban ninnu kɔnɔ walima waati daminɛ ninnu kɔnɔ dɔw yɛrɛ nin ye n'ala ye se k'i ye n y'a f'i ye n ko seliba lahiya faga dɛ wajibi don wajibi tɛ ne kan t'o ma alakira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ka tila ka sunna k'a fɔ an ye ni ala ye nɔgɔya kɛ maa min ye k'i ka lahiya faga dɛ o lahiya ye fɛn naani an y'an da s'a ma ye ɲaamɛ fa walima misi walima saga walima ba nin fɛn naani dɔ la kelen n'ala y'a nɔgɔya ye o fa i k'o kɛ maana lahiya ye wa a tɛ bɔ nin naani kɔnɔ dɛ a cɛ n'a musow kɔni bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mɛ bagan wɛrɛ tɛ kɛ lahiya ye ni nin bagan naani ɲaamɛ bɛ kɛ yen misi bɛ kɛ yen saga bɛ kɛ yen ba bɛ kɛ yen a cɛ a n'a muso lebumafɛn minnu bɛ yen n'olu tɛ kɛ yen da tɛmɛna olu ka ye lahiya faga ni ala y'a se yen nka fɛn dɔ bɛ yen an b'o kɛ an kundɔnni ye lahiya kɔ la an k'o yɔrɔ fana faamu kundɔnni tɛ dɛ o ye mun ye maa dɔw bɛ yen ala ye nɔgɔya k'a ye n'a ka d'ale ye san o san fa sara a bɛ san tan bɔ fa tɔgɔla lahiya a b'o de faga walima a ba fatura a ba ka lahiya a b'o de faga ne m'a f'i ye i b'a ka baara jugu kɛ mɛ fɛn dɔ kɛcogo ka ɲi ka tɛmɛ dɔ kan lahiya bɛ faga su ye condition n'o y'a sɔrɔ su ye wasiya de testament yanni fa ka fatu walima yanni ba ka fatu a y'a fɔ denw ye lahiya ko kun ye ne hami ye dɛ hali n salen kɔfɛ a ka di n ye a ka to ka lahiya faga ye n'o kɔni kɛra a ye testament de kɛ a ye wasiya de kɛ o tuma a bɛ ɲini denw fɛ n'a se b'aw ye n'aw ye lahiya sɔrɔ aw yɛrɛ ye a bɛ dɔ faga aw fa ye parce que a y'a lajuru ka d'a ma a y'a kankari d'aw ye mɛ n'o t'a la k'a k'a d'a ma jagoya i yɛrɛ kan san o san fa su ka lahiya n b'a bɔ n ba su ka lahiya n b'a bɔ o tɛ alakira ka sunna yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam an bɛ yan ka alakira de ladege parce que maa dɔw sara kira yɛrɛ ka sokɔnɔmɔgɔw la ala ka ciden ye alayhi salatu wasalam mais an m'a ye ko san o san a y'u tɔgɔla lahiya faga hamza fatura ala ka ciden fanincinin kira filankɛ mais a fanincinin hamza tɔgɔla lahiya ma faga alakira bolo san o san sanni kɔfɛ alakira furumuso an ba kadija a fatulen kɔfɛ an m'a ye k'a tun bɛ to k'a tɔgɔla lahiya fa alakira den 6 de fatura yanni ala ka ciden ka fatu sallallahu alaihi wasallam mais an m'a ye san kɔnɔ ko alakira y'a den dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni lahiya ye o salen kɔfɛ nka suw bɛ don a ka lahiya la cogo dɔ la an ko alakira tun bɛ saga 2 de faga sallallahu alaihi wasallam saga fɔlɔ a b'a fɔ ala nin ye ne ni n ka denbaya ta ye filanan n manso min ma lahiya sɔrɔ ɔ nin ye n ka denbaya ta ye o kɔrɔ a ka denbaya ɲɛnama na su a bɛɛ bɛ don o lahiya kɔnɔna la ni kɔni taara n'o baabu ye i ma baasi kɛ mɛ k'a k'i yɛrɛ ma wajibi ye san o san n fa ka lahiya n ba ka lahiya olu dun fatura a mɛnna o tɛ alakira ka sunna ye ɲɛnama minnu bɛ yen lahiya sa i k'a di bɛnkɛ ma a sa i k'a di tɛnɛmuso ma i fanicinin bɛ yen fɛ n'a ma taa sogo yɛrɛ san tɔntɔn na i lahiya sɔrɔ o tuma yanni i k'a faga su ye a d'ale ma ale ye ɲɛnama ye o nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ su ta an ka o yɔrɔ faamuya a filanan lahiya faga la maa dɔw bɛ se ka jɛ lahiya la k'a faga k'a sɔrɔ dɔ ka ŋaniya ye lahiya ye dɔ ka laɲini tɛ lahiya ye o fana bɛ se ka kɛ aw ye maa 5 de ye a bɛ fɛ ka misi san misaliya la mais a ka d'aw ye aw ka jɛ misi la maa 2 wɛrɛ sɔrɔla mun ko k'a bɛ fara aw kan a k'a kɛ misi ye o maa 2 min nana olu ka laɲini tɛ lahiya ye dɛ olu ka laɲini ye dɔrɔn ka sogo de sɔrɔ u bɛ taa fara u ka sokɔnɔ sogo kan mais aw ka laɲini ye lahiya ye olu ka laɲini ye sogo ye aw ka laɲini ye lahiya ye lahiya ŋaniyatigi ani sogo ɲinina lahiyatigi k'u bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan misi kelen na walima ɲaamɛ kelen na baasi si t'a
aw kan ngani ya be te kan lahiya di fa nunu gal la ine manan ngani muni aw be fe ka sugo de so doro ka tana ya ngadima ya ko bashi shita lahiya ko law ti problemi abe se ka faranyo ka wala saka o kan lahiya sa asabana muni kuma dola ni ngali be chaya mabdo ya kan lahiya sa yani seli teni ku ngon gali ngai yani seli bad don cha kan lahiya shiyana wal ma kan lahiya saraya ni be se la yashiyana wal ma lahiya sa yalla amba fatigi wajibi la ibina lillahi ya wore yani seli don cewa wal ma lahiya be binga bwa kuma kula de kuma kula ya be la de ni mu gal lahiya shiyana wal ma lahiya sa la yashiyana tugudi ya sara tugudi odi ngini ngani de no sura kan nigini jansi de ya to shiyeli kera saya kera amba fa ibina lillahi ya wore ase kuma do la do ka sirata la kuma te baga yere galla hala te do nyetra la o be saga sandro be saga blay ni dem sanu wera ma bindi ma hakli cité saga ka pol ay saga blay yoro mi fenana saga be se ka belese do ya fay ni ma saga bon yoro la ba yere faga de abe juru ja kana de ni bet ngar dare ka sirama ya atoro la be bo mun kala may be sugula kuma na juru jale mo saga kana ajufara sharia ba fe be la ya were mini yani seliba do na sigi ibina ni la ya were yani seliba parce que kan négligence de ya to na sara kangar dari wal makarsa kana sagabla ya wal maikaba kana blaya mishi kana blaya anga karche mai anga sigida mai sombiya ablaika sofa eko aya maso bela ni sagaka do google ngono tiana maliye ne ba to kana maya e kala hiya to kana ma atoli min kara kana ma zo nana amma be dina ni la hiya warade yani selfa donche pasiga fori imam go ka kuma me utuma utali min kara o yo tali o te wasai kala hiya la fikana ni ndore la condition no so ba sidi wal mai kala hiya banan anyu ti dama do fo no yera la hiya la kakana kai ala kara ko sallallahu alaihi wasallam doni dungo ye mun fana foka faraka o yifiye yella yasa yana faga wakati ce o fiye dola kele la ya so ambo blad ni nan don le fana kono yalla yikal la hiya yifiye so tuguti no sura fana yikal négligence osma ibna ni dore yani selibati ibna ni dore budi fa yikal la hiya tinkar wal may kala hiya nyekelin chira wal may kala hiya ye kugo do tu foka grip la be kari walma fore ka sagaw bo nyogon ka imaso iu to nyogon ka saga jigu yere nyogon tu doy do gere kari doy do singari do bien ye aywa yoro do wasi yo dola o bedda bore e ka négligence kama shereba fina kite pardon apore ina kika ka chugo mena imaso o tumana ibina lillah ya weredi ni fi manu tekella ya tubuni ibina ni dore ye ni selibat bonje nafsihi o tumana alati mamna ni feni bala ka fokasiti alati machine ni koyi o ko fe etse kala ya fa me ka sigila la mabbe islamai tasra ni chrétien de sigil wal may ni dobe sigira la islamate etiga bebe may kala ya fa ale ka ta dodat dima wa ka tiso don gelo ko bashi shita ala yere ko ma qur'an ko no ale tambali mo kelele la atambali anga ni manke mo yi mamnu ma ankele kafirula munu yankele dura lebe kangar dande yanga na tugulu ko me fefe mankele ko tumana bashita e ka duni do ka dube nyon kare fe ina fakritin ayo kan la ya fa wallahi ya sugo klatola ye sarado ta ka di dewma taga ni di chrétien karsam tani di karsa don vanam e yo di munu ma do islamay do islamay ko bashitila e majrum na ko ke ko fanay e kan la ya klatola adore mi mami ndini kan la ya baraki no yi ka bushe kai afara la ya la nya fi kana mo ko sigla ki kala ya kan tigani yere ki kala ya fara yere de be mo dala ni madese di ba fara o meni mo ko re kana blala ko ka kan tigay place le ma bashi ke haramuta me mun ce kan yere ki kala ya fara o de kai yere ki kala ya kan tigay o de kai ma don nan ay kala ya baraka ale de ya busu ka sugo tige ma tigi kanga saraji yala ebe se ka dota la yani na ko tigi sarana yo don gala ko tigi ni ala karata hadisa sallallahu alaihi wasallam iga bushe ke asrate bolla yala se do fe ndoro ya busun juli usulu fi bisinga ko wolo ni sin fara nyon ka doro ka dima iga baraka sarawi o se ka 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 sa kawela mella hiya o tegala
walma ka sugoro do tige doro ka dama tanini ite warwere dama adunya ke sarade kam dum fene ni dama sarade la donin kala ko koy harami dalaka ka kuma kan iko mi se kan nyama iba bolola so fandam anani kala ya puso ya sugo tige tige fenta ere bolo isna ka sarado da ere ma o kasrona sarati geli bashi shital meniya dabo sarade kama o tibele ay la yabusum baka sarati bolla ya ere la o tike ateke o bayire ibe sara were dam wal manayire ko kay ya para o yo bani nota tide ka fo kibe sara were dam wala e sugola ambayi ala fe Allah taala ka famiyadi am adore la seliba do ibe mo do yala yala la baka bulu mini ere ba tigi do do ibu wele ayna bulota yala ibi kala ya bulu dili ni ke mo ma bashi bala ma ko bashi tan wa association ban fe o jamiyatu bi o shirka bi o bi bulu faranyo adola lu rebe kla kata fi eni tayi la hiye ate de di ki kala hiye bulu fi meniya di doma kaba o ti ka ko bani na le re ko kaba ke mun yi taw ya le bungu meni tayi la hiye e de kana la hiye bulu fi igana la hiye sin fi no yi ka bagan si iga bagan kungolo yi kanu fi e kala hiye sugo be kla sugo mina nyo fi iga sokono mako isigi dala maw fandaw ibe se ka dodo luma me femi ka bulu fi o ti gade o meni ya dolu yerem o be fe ka firi ku yere na fa bona yi o yolu ka koyi me edi kodu edi intereselin edi mangante ki ganda dia fa shi di firi e ko ni ba di do man na le re ya ti ko amba yi ala fe la ya fali ala ka se ko an ni domba ni ala ka iran amba yi ala fe baraji mun foral ala kan gardige do abaraju aqulu ma qultu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ande ala ko ba wali man don ka barkada ishini ne ma chama ko ni masala fa ko ke jono sama sayyida muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam yomi do ni sedda ka shini keli allah taala bi sidika shinita ala ka tiri don ka ishini ne ma ko ka se ka hono ni ma ko tasma ko do ni allah ya rabbana bayni masala fa ala ka hinana kam bele dire ka hono nya ko tasma ko do ni ambade al-islamu lahiya la halal madola seliba dombe be do fana ka dengulim muso jigina ko ngon be na seliba ma la ya fana nana osmana fagali tan fla wajibara ale akan ka la ya faga akan ka saga do fana faga wal ma bagan do faga adi yala abilla hiya min faga o bi se ka wasa bagan faga ni na ka bo denguna ha seliba mana be mo min ka dengulim esge saga kele le misalata saga de la ko mo de ka taw bolo no te fennani na bela de ndo esge saga kilim fagali o be seki ka dinguli ni kala hiya be bo mo fle don ngelo forano ba doni dunge do taraka beni no ko bashi shita selibat don ni saga kilim fa wal ma mishikile wal ma bakile inga ni yala ya faga aka kika dinguli sagai aka klaka kika la hiya wati kilim ko bashi shita ankara mo mo ko hasan basri bala tabina muhammad bin sirin tabina qatada tabina abu hanifa tabi'idu ali mazhabu bilbil banani min be namba ali ru polo o sigi polo ya olu ya ira ka foko bashita la kapse ka farango akele me ina fo janaba ye doso juma fene watina o janaba nogo kutola ka boyla ka juma kolinga ni yedwala ko bashita yenga ne tani aflana idona misri kono ibe ka rakatal fajr si ngam misri foli fene e mo ke folo otmana ka fay barakatal fajr si o ko fay bina misri foli si gate gate ne wal ma be misri fo folo o ko fay barakatal fajr si ay ni dona misri kono ka sura salatu wala kaba ibarakan fla de seli warakan fla yi karakatul fajri wo fla de fene kam misri foli wo bani ka fay bu bo nyona ibabbe du nyona ni gele ibabbe du nyona ni gele bo madama no sera ka farñwa otumana ikalla hiya saga
ani ka denguli saga ko fane bengani be do gelena ka dabora jili bodoro ni kama alay ko tumana jili de bono doro bana nan karamo jama plana o lutara kateben la ya da mabagan fagay aywa seli denguli saga fane ya da mabagay kanga no fara nyon kan o foban nana yi joni maligidu shafiibu ahmad bin hanbali kay riwayat do fane na ako katibe fenkelente hal na bekara kantigeli ala ye me kantigeli kuntigeli la yad dabora ere de kagiri nyonya la alala denguli sagat dabora de ka demi kuma bo otmana femu tigeli o difra nyon wolu ka jadi de fenene kumene ma pongo don nun ta ye bala de ankara mo do me jadi flana ni nere bo de fonse kusobe tengelinte ibella ya fagadam ka denguli saga fagadam nasibi on nasi ti taniya ke lahiyai ni denguli sara so watini ino kana fagadam otuma ni kana fara nyonka ka soro asebi ina fankara mo mi ala kali tukomi ala ka ya fanu bele o ko fe yala ma min be voaji siraka iba aventure la ibora ina na onte wal ibora malla itra aventure la wal ma yema bli babulla de doro be voaji siraka est ce que la yabe wajibe o ka parce que amba foni ma min be tamma siraka atigi mangante ka su fona sigina est ce que ambe la yabe o fana hukumu kono ayi an ne be voaji siraka o ibali kala ya fawala ibe la ya fa ni ya do ibe yoro mina yere se kala ya fa yere togola ka dimba ya togola kasro dimba ya be yoro mi ube sugo soro hal mi taninte bashita la ibe yoro mina ba fa men ya do ibe yoro mi ni la ya fa asugo daboro duni ni kama ka dimba ya tena fen soral e mi be yoro mina e bi kelini ika dimba ya be yoro mi ibe se ka war cholo ma were bu kala ya sa bu kala ya fa ka ko yi voyagere ka bina ka boy ka ay nasibi ba fa voyage kala mi be ko la ya bina ka bwaka o yi hijidin anya fina ni be hiji kero la ite hadiye munum be munum mata hiji la ulu de tay la hadiye tumna ni ka voyage hiji ite la ya fa me ni ka voyage to yi no kera voyage wara fen la hiya bika afa yoro ko saw be bo awere la no te la hiya bika kan kan la ya fa adore mi yala la hiya sanin ko ta kadi ki kan la hiya yelema ka ta change obje ka kewa kidi tene don ngalo foranyo ba mais jama pamba tara yoromi no yi hanafiya ni malikiya ni hanbaliya shafiyata ulu taramuna kam se kake mabdo be ya sagasa ale ere polo sagade kafsa na bay kasro mi sisonga ba ma toro la benani wajulu do ko musungo ka chandi ya klabe mo bo ko de kafsa na bay yala o tigi be se ka ka saga yele maka ka mishiwa bashita la bin se ka ibe saga tuibolo ibe tam mishita ibo kella diye na ibe saga faga ka fara walma saga miniyo toibolo war so min di bolo ate mishi soro itara saga ni ve walma itara fo saga perela ya ka saga ni wari sigi na sona ibe fe ko de dafa ka kan mishi na beno fele ka ko ti bashi o bayira ka saga boy bolo kana ni mishi o faga o sugo chaya yere fe so kono mo ni sigi dala maw abeka do soro sugola ni yake ni kama ko bashi tala me shafi ko ko ay e kano ke ki saga mi sanka bo ngani yedi be kana fo ki bo yela matugoni ni doni kuma di na fara ko bashi tala ni sigi fe gaba ni yake mahram nge ni yake ni fene mo ko kana na fo ka be fen fima o de doni ngela o ka bo nay o sumana ni kiru yi munu glone no la yen ko la yadu me faga seli kene jiginin kodi o seli kene no jigina ibe kantigere ninge o de la ye yoro do be mo ko fa sungalo seli de da angoni mawbe ta seli kene na ikongo so kanata ikapendo blaide ko nyini walma yiko dun ikata sega ke tamoro ina fa alaka rasul mo ke sallallahu alaihi wasallam ikata seli kene mais seli ba aleta e contraire ni bina ta seli ba seli kene na ibi yere mene kana dumini ngade aha ni sera ki yere mene kana dumini ngade ni segina wati ni sera ki yere mene halisa kongo yere kala ya sugo doni ni jini nawla walma doni ni tobera ika o sunkunguruni o tige kala yala o de chekay jabo ya ten ni de abaya la kala dige de sallallahu alaihi wasallam ni sera ka ke nama nyay bulu fene ima bashike walma yi hagiri bora dora yuli lati e kon go biye tele yi ki ga draga ka yi kono fa ko pe tara tele kenana haram tele
fɛn dɔ bɛ yen kira ladegeli mɛ n'i y'a tana kɛ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ lagosi k'i basi an b'a ɲini ala fɛ ala ka seliba nata ala ka yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ni sijan kɔnɔ ani sɔrɔ kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u ma lahiya sɔrɔ ala ka lahiya nɔgɔya bɛɛ lajɛlen minnu yɛrɛ fana bɛ wari bɛ yen mɔgɔw yala yala u ma saga sɔrɔ ko gouvernement k'i hakili t'o la dɛ a ye misi a y'a subventionné sisan misi kulo kun ka ca an ye mun mɛn ko dɔ bɔra a la a y'a lajɛ a ka saga fana subventionné gouvernement a ye subvention di commerçant walasa saga prix bɛ mun na anw ka jamana ma dege nin na dɔ ka bɔ saga sɔngɔ la n'i taara garabali la i bɛ saga dɔ ye saga den ye e t'a dɔn ko saga ba don fo n'a prix fɔra i ye e bɛ jɔ a la ko fitinin don i bɛ se k'u za mɛ n'u y'a prix f'i ye i b'a fɔ ko jaa nin tɛ saga denmisɛnnin ye saga cɛkɔrɔba don ka da prix kan o b'a yira jamana ma dege nin anw ye deuxième de Afrique de l'Ouest la bagan na saga prix man kan tɛ ka kɛ tan an ka jamana kɔnɔ saga kelen 70,000 saga 70,000 saga dɔw bɛ ka tɛrɛmɛ sisan 100,000 a ma kɛ misi kuma donsow ka kuma morikɛ tɛ fɛn min sɔrɔ moriya la n'a y'o don kɔlɔsi la baara bɛ ɲamɛ a bolo saga 80,000 e bɛ tila ka mun kɛ tuguni o kɔfɛ saga 100,000 misi tɛ fo saga a fɛn ninnu dun bɛɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra saga gɛlɛyara dɔrɔn hali ni ma misi sɔngɔ ɲininka a fana ka gɛlɛya n'i y'a mɛn ko misi gɛlɛyara hali ni ma saga sɔngɔ ɲininka a fana gɛlɛyara an bɛ mun ɲini faamaw aw y'aw jija cogo bɛɛ la komi aw ye dɔ bɔ misi sɔngɔ la cogo min sogo sɔngɔ la cogo min a y'aw jija seliba ɲɛkɔrɔla nin na a ka dɔ bɔ sɔngɔ fɛnɛ nati walasa population fanba bɛ se ka saga faga n'o tɛ an bɛ ka taga cogo min saga fagabaga bɛna compter bolo la dɛ o dun tɛ seliba diya dɔ ye a ka di bɛɛ ye ka jeli de bɔn o de ye bɛɛ lajɛlen ta tumana b'o ɲini o fana ye nɔgɔda sira dɔ ye k'a di jamanadenw ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka bagan ninnu sɔngɔ nɔgɔya fɛn fɛn sirannen don k'an tɛ fɛn faga ɲina an b'a ɲini ala fɛ o sira min bɛ dusukun na ala k'a yɛlɛma ala k'a kɛ basigi ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka dɛmɛ d'an ma ala k'an sabati ala k'an sutura an ka jurumu ala ka yafa ma ala ka jurumu ala ka yafa an ka jurumu an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sawaba ma an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw la an'an bɛ fɛn minnu ŋaniya ala ka yafa ma olu bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ laban cogo ɲuman ala k'a d'an ma ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye k'an kisi ka bɔ tasuma ma ni saya b'an sɔrɔ don min a ka sɔrɔ ani ala ka di an ka kuma laban diɲɛ nin kɔnɔ ala ka hinɛ an na ka don an na ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما ذلك لله يزيد وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.